लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं उस बारी ताला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो आँख का एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दुआओं के सबब सक्सेसफुल हुआ। सैटरडे को मेरा ऑपरेशन था। आज मेरी फ़र्स्ट ड्रेसिंग जो है वो चेंज हुई, और जब ये चेंज हो रही थी तो उस दौरान जो डॉक्टर्स की एक्साइटमेंट थी, दैट शोज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑपरेशन जो है वो 100% जो है वो सक्सेसफुल रहा। और अभी खैर मज़ीद मैं कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 14 दिन का ये है प्रोसीजर, इसके स्टिचेस वगैरह सारे रिमूव होना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा। मैं आप तमाम अहबाब की मोहब्बतों और आपकी दुआओं का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। वो तमाम अहबाब जिन्होंने अपने घरों में, मसाजिद में मेरे लिए दुआएं कराईं, मस्जिद नबवी में और बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर उन्होंने मेरी सेहत के लिए, मेरी दराज़ी उम्र के लिए दुआएं की। मैं तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत कि जिसका अगर मैं नाम ना लूँ तो यकीनन वो ज़्यादती होगी। इस सारे अरसे के दौरान जब से मेरा ये टेस्ट वेस्ट स्टार्ट हुए, और ज़ाहिर सी बात है बीमारी बीमारी होती है, परदेस परदेस होता है, तो वो शख्सियत जिसने ना दिन देखा ना रात देखा, और जो उससे हो सका उसने मेरे लिए किया। और इस मेरी लाइफ के एक मुश्किल तरीन वक्त में जिसने शब रोज़ जिसे कहते हैं कि मेरी केयर की, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उसे उसके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सनम का कि जिस हद तक एक इंसानी बस में होता है, उस बेचारी से जो हो सकता था उसने किया और वो कर रही है। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, और उसके नसीबों के लिए, अच्छे नसीब के लिए आप तमाम अहबाब भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अब मैं आना चाहूँगा इस वीडियो की तरफ। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी तवील होगी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट इतना करना चाहूँगा कि इसको एंड तक हर्फ ब हर्फ सुनिएगा। समझ ना आए एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा, फिर समझ ना आए फिर देख लीजिएगा, आपके इल्म में है। मैंने वॉइस नोट में भी कहा, सनम ने भी आपको बताया तमाम ग्रुप्स में कि डॉक्टर्स ने मुझे क्या एडवाइस की। मुझे डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि एटलीस्ट अगले जो आने वाले जो 4-5 दिन हैं, मुझे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टीवी से ऐसी चीज़ जहाँ से रेजेस हों या जहाँ से मेरी आँख के ऊपर प्रेशर पड़े, मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए। आज हुआ ये कि कुछ अहबाब ने सनम को मैसेजेस किए, शी वॉज विद मी, और उन्होंने पूछा कि ये डायरेक्ट ग्रुप में क्या चल रहा है, ये क्या तमाशा है। तो उसको भी बेचारी को नहीं था पता, क्योंकि शी वॉज बिजी विद मी। तो मैंने उसे कहा कि ज़रा सुनो क्या है, क्या क्या मसला हो गया ना। तो वो कोई ज़्यादा मैसेजेस नहीं सुन सका मैं। मेरा ख्याल ये है कि हार्डली कुछ 4 या 5 मैंने मैसेजेस सुने होंगे, और वो कहते हैं ना कि लिफाफा देख के ख़त के मजमून का पता चल जाता है। तो मैं इंतहाई दुख और कुर्ब के आलम में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं हैरान हूं शैतान सिफ्त लोगों से पे कि कम अज कम मेरी इस बीमारी के दिनों का ही कुछ थोड़ा सा लिहाज कर लेते, कुछ थोड़ा सा सब्र कर लेते कि जब मैं अवेलेबल होता उस वक्त ये सारी गुफ्तगू कर लेते। तो मैं डायरेक्ट ग्रुप में, मुझे नहीं पता कि बाकी तमाम ग्रुप्स में क्या गुफ्तशनी चल रही है, ये क्या इसके पीछे क्या मुहरकात है, इसके पीछे दुश्मन है या इसके पीछे दोस्त नुमा दुश्मन है, इसके पीछे मुनाफिकीन है, कौन लोग हैं। लेकिन मैं तफसीली जवाब देना चाहूँगा, तो मेरे इस जवाब को गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा रिगार्डिंग मलिक नवीद साहब, सरदार एजाज, मामून, मलिक रिजवान साहब या उनकी बाकी जो टीम है। आप तमाम अहबाब बखूबी जानते हैं कि मेरे लास्ट विजिट जो मैंने पाकिस्तान किया था, तो उस दौरान
मैंने शायद इनके पैर नहीं पकड़े होंगे तो बाकी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप आएं और कैशवर्थ को ज्वाइन करें। रीजन क्या आप ही लोग पूछते थे ना, क्या आपके भाई, आपके दोस्त वो कैशवर्थ में क्यों नहीं हैं? और जब सिर्फ एक डिसीजन हुआ था कि दे आर गोइंग टू ज्वाइन कैशवर्थ, तो उसी दिन मुनाफिकीन का एक टोला मैदान में आ गया था, और सेम डे पे मैंने शट अप कॉल दी थी, और मैंने कैटेगोरिकली उस दिन एक लाइन खींच दी थी कि अगर मलिक नवीद साहब या उनकी टीम के लिए अगर कोई शख्स बात करेगा तो मैं ये समझूंगा कि वो मेरे लिए बात हो रही है, और अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। कैशवर्थ में ना आपको मलिक नवीद साहब नजर आएंगे और ना ही राजा रियाज नजर आएगा। लेकिन जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ तो शायद अहबाब ने ये सोचा कि बस ये तो अब काफी दिनों के लिए गायब हो गया, तो लिहाजा एक नया कट्टा जो है वो खोल दिया जाए, और वो कट्टा खुला। गुजारिश मैं इतनी करना चाहूंगा, जो नई पौध है, जो एक नर्सरी है, जो नहीं जानते हैं मलिक नवीद साहब को, मैं जरा उनको तारफ करवाना चाहूंगा कि हु इज मलिक नवीद। मलिक नवीद साहब वो पर्सनैलिटी है कि जिनका B4U में सबसे बड़ा नेटवर्क था, और जो आखिरी लम्हे तक सैफुर रहमान न्याजी साहब के साथ खड़े रहे। 3 लोग ऐसे हैं, सैफ भाई, मलिक नवीद और राजा रियाज। अगर हम एक दूसरे के सर भी फाड़ देंगे तो क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे कि वाकई हमारे कोई इख्तलाफात हैं? कर सकते हैं, कोई मानेगा इस बात को? हमने एक दूसरे को भाई कहा। जो नस्ली लोग होते हैं, जो खानदानी लोग होते हैं, वो लफ्जों का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने किरदार से हमेशा साबित किया करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई थे, हम भाई हैं, और हम भाई रहेंगे। पहली बात। सेकंड, जो आज इतनी बकबक कर रहे हैं मलिक नवीद साहब के हवाले से, मैं उनको वो वक्त याद दिला देता हूं कि जिस दिन सैफ साहब की जमानत रिजेक्ट हुई थी और वो नैब कस्टडी में गए थे, किस बिल में आप लोग छुपे हुए थे? कोई चूं चरा भी आपकी निकली थी? सिमें निकाल के आप लोगों ने वैसे ही फेंक दी थी? ग्रुपों में कोई आके जवाब देने के भी काबिल था? क्या किया आप? एक एक शख्स के बारे में पता है क्या रिमार्क्स थे, क्या सूरत हाल थी। मैं वो दिन नहीं भूल सकता। वो दिन था कि मैं समझता हूं कि वो तारीखी मोमेंट्स थे। मलिक साहब का और मेरा राब्ता हुआ। डेफिनेटली वो एक इंतहाई मुश्किल घड़ी थी B4U फैमिली के लिए, और हमने डिस्कस किया कि नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि सैफ साहब तो नैब की कस्टडी में चले गए हैं, अब क्या करना होगा। मैं चूंकि B4U के लास्ट लोगों में से था और मेरा 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर था, मैंने अपनी सर्विसेज पेश की। मैंने कहा जी मैं अपनी खिदमात पेश करता हूं, आप तमाम अहबाब पीछे हट जाएं। लेकिन मलिक नवीद साहब ने मुझे एक ही बात की कि राज साहब आपने कह दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है, लेकिन जब जहां मलिक नवीद की जरूरत पड़ेगी, मलिक नवीद कभी भी आपको पीठ नहीं दिखाएगा और मलिक नवीद आपके पीछे खड़ा होगा। सवाल ये पैदा होता है कि उस सारे अरसे के दौरान एक नौबत वो भी आ गई कि खुद जरा तसव्वुर करके देख लेना कि जो शख्स नैब को वांटेड हो, जिस शख्स का ECL में नाम हो, और वो सैफुर रहमान न्याजी के हक में नैब कोर्ट के बाहर हजारों लोगों के साथ सैफुर रहमान न्याजी साहब के साथ इजहार यकजहती करे, जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बैठ के वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। और क्या चाहिए था आपको? मुझे इस चीज का जवाब दे। आगे चलते हैं। जेल में मुलाकात के लिए आप जाया करते थे बार बार या मलिक नवीद जाया करता था? मैं उसकी कौन कौन सी खिदमात आपको गिनवाऊं? कौन कौन से जिरगे, कौन कौन से पर्चे, क्या क्या केसेस मलिक नवीद साहब और उनकी टीम ने नहीं भुगते, इवन कि आज तक भुगत रहे हैं।
ये तो है उनका एक मुख्तसर सा तारफ। लेकिन मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जिस दिन सैफ साहब की बेल रिजेक्ट हुई थी, वो दिन ऐसा था कि चूंकि मैं नया था, मुझे नहीं इतना सारा कुछ पता था। अगर मलिक नवीद सैफुर रहमान न्याजी का गद्दार होता तो वो सिर्फ मुझे एक सिंगल कॉल करके कहता कि राज साहब, आपके साथ मेरा बड़ा देरीना ताल्लुक है, आप किस पंगे में फंस रहे हैं, आप एक साइड मार दें। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरी एक सिंगल वीडियो नहीं आनी चाहिए थी, नहीं आनी थी। लेकिन वो शख्स था मुझे मोटिवेट करने वाला, वो शख्स था मुझे एनर्जी देने वाला, जिसने कहा कि राज साहब किसी जगह पे आप अकेले नहीं होंगे, मैं और मोरी पूरी की पूरी टीम आपके पीछे खड़ी होगी। और उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई। गौर कीजिएगा, अगर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ना होती, क्या आज आप राजा राज को जानते भी होते? क्या ये सारा का सारा प्रोसीजर, मैं उस स्टोरी को नहीं दोहराऊंगा, जो आज कैशवर्थ की सूरत में आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है, लोगों के बुझे हुए चूल्हे जो दोबारा जलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये आपको नजर आने थे? मैं कहता हूं अल्लाह के बाद अगर इसका कोई क्रेडिट जाता है तो वन एंड ओनली मलिक नवीद को जाता है कि उसने मेरे जैसे शख्स को मोटिवेट किया। उसने सैफ भाई के साथ अपनी वफादारी का हक अदा किया। और मैं फिर कहूंगा कि हम तीन वो भाई हैं कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरेबान भी हो जाए तो दुनिया का कोई शख्स नहीं मानेगा। रीजन के जो, और ये एक फैक्ट है कि हमने भाई कहा, हम भाई हैं और इंशाल्लाह हम भाई रहेंगे। अब मैं आना चाहूंगा आगे, जिन लोगों को बहुत ज्यादा मरोड़ हो रहा है। अब मैं रियलिटी की तरफ तो मैं एंड पे आऊंगा कि सदाकत है क्या। मैं फिलहाल मफरूजे पे बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये किस बेगैरत शख्स की ये, जिसे कहते हैं ना कि जहनी इख्तरा है, वो हमारा दोस्त है या वो हमारा दुश्मन है। इन लाखों मुतासरीन का क्या वो दोस्त हो सकता है? जिन लोगों के ये चूल्हे जल रहे हैं, क्या उनका वो दोस्त हो सकता है? मुझे नहीं समझ आती कि इन लोगों में कोई जमीर नाम की कोई चीज है। बैठे बैठे इनको चुल छेड़ने की सिर्फ आदत है। बी फॉर यू से भी कोई सबक नहीं सीखा, वहां पे भी यही सियासतें, यही सारा कुछ भुगता। अभी तक भी कोई सबक आप लोगों ने हासिल नहीं किया है। मैं आना चाहूंगा ग्राउंड रियलिटीज की तरफ। जो इल्जाम लगाया गया, पहली बात यह है कि बात यह की गई कि राजा रियाज इस चीज का जवाब दे कि 01 ज्वाइनिंग किसकी है, 02 किसकी है, 03 किसकी है, 04 किसकी है। बातें करना बड़ा आसान काम होता है। मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा। मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में आपको अपने बारे में तमाम हकायक सामने रख चुका हूं कि इन लाखों लोगों के लिए क्या कुर्बानी दी और आज दिन तक दे रहा हूं। दिल पे हाथ रखिएगा जरा, अपने आप से पूछिएगा कि क्या मेरी तरह आप वो रोल प्ले कर सकते थे या कर सकते हैं, इवन कि आज भी कर सकते हैं। सोचिएगा जरूर। बात आप करते हैं, आई एम द मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंपनी। थोड़ा सा पीछे मैं आपको ले जाना चाहूंगा। बात 01, 02, 03, 04 की नहीं है। अब ये एक ओपन सीक्रेट है, एक नहीं हजारों लोग इस वक्त मैनेजमेंट के साथ राब्ते में हैं, चेयरमैन के साथ राब्ते में है, सीईओ साहब के साथ राब्ते में है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ राब्ते में है, आईटी हेड के साथ राब्ते में है। हुआ क्या कि कुछ ऐसे अहबाब, हालांकि मैंने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, कि जो एक बुरे वक्त में उनकी प्रोटेक्शन के लिए मुझसे हो सकता था, मैंने वो रब की रजा की खातिर मैंने किया था। मेरा किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट से राब्ता किया और उन्होंने कहा जी सारा कुछ ठीक है, बस राजा रियाज की ना शक्ल पसंद है ना उसकी अकल पसंद है, हम कैशवर्थ में काम करना चाहते हैं।
لیکن ہم راجہ ریاض کے ساتھ کام نہیں کریں گے. مجھے گالیاں دی گئیں, میرے لیے جو جو الزام, جو جو باتیں کی گئیں, وہ ان کا ظرف تھا, یہ میرا ظرف ہے. مینجمنٹ نے مجھ سے بات کی بیکاز آئی ایم دا ماسٹر ڈسٹریبیوٹر آف دا کمپنی. مینجمنٹ کے ساتھ جو احباب رابطے میں ہیں, آپ ان سے کلمہ پڑھوا کے پوچھ لیں, راجہ ریاض نے کوئی ایک لفظ تک بھی بولا کہ نہیں میں ماسٹر ڈسٹریبیوٹر ہوں, ان کو میرے ساتھ جوائن کرایا جائے؟ ہرگز نہیں. میں نے کہا اور کیا چاہیے, اگر یہ آنا چاہتے ہیں مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے, ان کو الگ سے لائن میں ڈال دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جوائننگ نمبر 214. اس کے ساتھ جتنے ڈائریکٹ احباب ہیں, ذرا وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے میں نے ان کے ساتھ کیا زیادتی کی تھی کہ مجھے اس حد تک گالیاں دی گئیں اور میرے اوپر جو جو الزام بہتان جو تراشے جا سکتے تھے وہ تراشے گئے. وہ ان کا ظرف تھا, یہ میرا ظرف تھا. میں نے ان تمام احباب کے لیے گاہے بگاہے ویلکم کی ویڈیوز تک بنائی کہ میں انہیں دل کی عطا گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. راجہ ریاض تو صرف یہ کر سکتا ہے نا. اب آگے آتے ہیں. 03 کو میں بعد میں لاتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کوشچن کیا ہے نا کہ پیراشوٹر آئے اور ہمارے سر پہ بٹھا دیے گئے 01, 02, 03, 04. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, اگر ہیں حلالی اور اگر آپ کے پاس اس چیز کا ثبوت ہے تو پھر ثابت کریں کہ یہ انگل آپ کو کس نے دی, اور اسے ثابت کرنا ہوگا کہ 01 جوائننگ کس کی ہے, اسے ثابت کرنا ہوگا کہ 02 جوائننگ کس کی ہے, اسے ثابت کرنا ہوگا کہ 04 جوائننگ کس کی ہے. ریزن کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے بھی فرشتوں کو پتہ نہیں ہے. اگر واقعی وہ کسی کو دی گئی ہے تو پھر میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آئی ایم دا ماسٹر ڈسٹریبیوٹر, اور کمپنی نے کسی اور کو وہ پوزیشن دی اور میرے ساتھ ڈسکس تک کرنا پسند نہیں ہے, پھر میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن اگر آپ لوگ ثابت نہ کر سکے تو پھر آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ضرور ہے. اور پھر دن میں 3 دفعہ اس انگل کو ضرور یاد کیجئے گا جو آپ کو دی گئی, اور بلا تصدیق بلا تحقیق آپ نے پتہ نہیں آگے کیا کچھ کہا, سوچا بھی نہیں. اب آگے میں آنا چاہوں گا 03 کے حوالے سے. سوری, یاد کریں میں پاکستان گیا, میں نے ملک صاحب اور ان کے گروپ کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی, تکلیف اگر ہونی چاہیے تو راجہ ریاض کو ہونی چاہیے. 03 کی جو جوائننگ ہے وہ چیئرمین, سی او, چیف فائنینشل آفیسر, آئی ٹی ہیڈ, اور میری مشاورت پہ میری ریکمنڈیشن پہ آنریری ایک اعزازی جوائننگ دی گئی. کس کو؟ ملک نوید صاحب کو. اور کیوں دی گئی اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا. وہ ایک اعزازی جوائننگ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک نوید صاحب نے اس جوائننگ پہ کوئی سنگل ڈاؤن لائن بھی بنائی ہے؟ ملک نوید صاحب جس انٹری پہ کام کر رہے ہیں وہ 05 کے فرسٹ لیول میں ہے. میں چونکہ دوائیاں بھی کھا رہا ہوں, مجھے صحیح یاد نہیں ہے, پتہ نہیں اس کا نمبر ہے 41042 کچھ ایسا اس کا نمبر ہے. جو بھی نمبر ہے وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. میرا آپ تمام احباب سے ایک سوال ہے, کیا آپ کا ریفرل بونس ان کو دے دیا گیا, آپ کا ایفیلیٹ اٹھا کے ان کو دے دیا گیا, یا آپ کے ریوارڈز اٹھا کے ان کو دے دیے گئے ہیں؟ کچھ گیا ہے آپ کا؟ آپ کا کون سا حق مارا گیا ہے؟ تکلیف ہو تو راجہ ریاض کو ہو. راجہ ریاض کو تو 212 کے اوپر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. آپ کمپنی کا ٹری اٹھا کے دیکھ لیں اور 05 کا ٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کیا ہزاروں لوگ دوسری ٹیم میں نہیں ہیں؟ کیا راجہ ریاض نے آج دن تک کسی شخص کو ریفیوز کیا کہ تم میری ٹیم میں نہیں ہو؟ یہ صلہ دے رہے ہیں آپ ہمیں. اگلی بات کہ جی یہ بتائیں کہ ان لیڈروں نے ملینیم میں ٹرسٹ میں کتنی ڈونیشن دی ہے. ذرا آپ اپنے کھاتے بتا دیں آپ نے کتنی دی ہوئی ہے, اور اگر دی ہوئی ہے تو یہ رب اور آپ کے درمیان ہے.
یہ باتیں کرنے والی یار میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب آگے آ جاتے ہیں کہ جن احباب نے کھلے عام ایک بات کی کہ اگر ایسا ہوا ہم نے کام ہی نہیں کرنا, وہ باپ کے تو چھوڑ دو کام. تاثر کیا دیا گیا؟ یہ تو سسٹم ہائی جیک ہو گیا, یہ تو کمپنی ہائی جیک ہوگی, یہ تو سارے معاملات ہی ان کے ہاتھ میں دے دیے گئے. یہ کیش ورتھ ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, ایون کہ راجہ ریاض از نتھنگ, بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے. قسم کھا کے کہہ دیں, کوئی ایک شخص کچھ بتا دے یا مینجمنٹ اس چیز کی تصدیق کر دے کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں ملک نوید صاحب نے آ کے کوئی جسے کہتے ہیں ڈومینیٹ کیا ہو کہ یہ کام ایسے نہیں کریں گے, یہ ایسے کریں گے. ہرگز نہیں. یا راجہ ریاض نے کبھی کچھ کیا ہو ایسا؟ ہرگز نہیں. تو یہ صلہ آپ ہمیں دے رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے سروں پہ آ کے بیٹھ گئے. پہلی بات آپ نے ثابت کرنا ہے کہ 01 کس کی ہے, 02 کس کی ہے اور 04 کس کی ہے. 03 کا میں نے آپ کو بتا دیا. سیکنڈ آپشن, آپ کو اتنی تکلیف ہے, آپ کو اتنا مروڑ ہے, تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھ دیجئے گا کہ ملک نوید اور راجہ ریاض کو کیش ورتھ چھوڑ دینی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جن کو کھجلی ہے, جن کو تکلیف ہے, جن کو مرچے ہیں اس بات پہ کہ کیش ورتھ کیوں ایک برانڈ بننے جا رہا ہے, کیش ورتھ کیوں انٹرنیشنلی جو ہے وہ پھیلنے جا رہی ہے. میں نے کلمہ پڑھ کے کہا ہے, ہم ساری پوزیشنیں انکلوڈنگ 05 ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں. آئیں کمپنی چلائیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, اسی پریا میلہ چھڑ کے ایک سائڈ پہ ہو جاؤں گے. اب تو ماشاءاللہ کمپنی بن گئی, کمپنی چل گئی ہے, لوگوں کی چولہے جلنا شروع ہو گئے. آپ لوگ چلائیں. یہ وتیرہ رہا تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, نہ آپ کو راجہ ریاض نظر آئے گا, نہ آپ کو ملک نوید نظر آئے گا. اینڈ دیٹس آل. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں زیادہ نہیں بول پا رہا, اور ویسے بھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. میری کوئی بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ابھی تو شاپر میں تھوڑا تھوڑا سا پڑا ہے تو پھٹنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی تو رب کی رحمتیں شروع ہی ہوئی ہیں, تو یہ حال ہے. تو کل کو اگر آپ نے اس لیول پہ اگر آپ پہنچ گئے تو آپ تو فرعون بن جائیں گے. آپ نے تو کسی کا, جسے کہتے ہیں نا, سامنے سے پڑا ہوا نوالا بھی آپ چھیننے کی کوشش کریں گے. یہ تو رب کی تقسیم ہوتی ہے بھائی, اور مکافات عمل اسی چیز کا نام ہے. کل کو اگر آپ کی ٹیمیں آپ کے سامنے کھڑی ہوگی, کہاں جی تسی بھی تو بونس لے رہے ہو نا, اے سارا کمیشن سان دے دیو, اے ریوارڈ سانو دے دیو, دیں گے؟ ہے اتنی تپڑ؟ MLM واحد وہ شعبہ ہے کہ جس کے اندر میری زندگی کا تجربہ ہے کہ مکافات عمل ایسے چٹکیاں بجانے میں ہوتا ہے. ڈرے اس وقت سے کہ خدا نہ کرے کہ آپ لوگ پھر وہی بدحالی دیکھیں. باقی کمپنیوں کی نہ کمی آپ کو ہے, نہ مجھے ہے, نہ ملک نوید کو ہے. اگر آپ کی یہی خواہش ہے, کسی کی یہ اگر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے کہ وائے ملک نوید, وائے راجہ ریاض, ہم ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ آ جائیں بھائی, آپ سنبھال لیں. ہماری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی کہ یہ لاکھوں لوگ آپ لوگ اکاموڈیٹ کروا لیں. باقی اگر کوئی میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. میری آنکھوں پہ اس وقت بھی بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد میری کیا کنڈیشن ہوتی ہے. میں اگلے 3-4 دن تک موبائل استعمال نہیں کر سکوں گا. ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو میری ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹس میں اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا. اور ڈائریکٹ گروپ کے تمام احباب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا, فیصلہ آپ کر لیجیے گا. میں ہو سکتا ہے کل ہی ڈائریکٹ گروپ کو ہی خیر بات کہہ دوں گا, میں اس کا حصہ نہیں ہوں گا. آپ لوگ اپنا رانجھا راضی کر لیں, میں آپ کی خوشیوں میں انشاءاللہ خوش ہوں. میری کوئی بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. اللہ حافظ.